Divide. Game. Divide tayo, Dags. 10 divide 2. Ay! 20! Mal Tama ba yun? Ewan ko. Game. Multiplication, ha. Multiplication to. Pag di nasagot, ingungod-ngod sa arena. Ngud-ngud sa arena yan. Good yun! Game. Lloyd. Una na naman si John Lloyd, ha. Lloyd. 8 plus 8. Nice. 8 times 8. 8 times 8, 64. Tama. Yay. Tapos, piko. 8 times 4. 8 times 4, ano, 24. Ay, Mali. 32. Talo! Teka nga, dito. Dito. Ngud-ngud. Ngud-ngud. Okay. Dags. Dags. 10 seconds ako eh. Dags. Wag plus. Diyan ka. Ang puti na ni. 18 minus 22. Ipigit kayo ito. 10. Mali. Copy ka! Mali. Ay, 6. Mali. Mali. Ngud-ngud. 18 minus 22. Mali. Wala, tama si Dags kanina. Mali. Mali. Ngud-ngud. Ngud-ngud mo, Lloyd. Ngud-ngud mo, Lloyd. Talo! 5 times 9. Ha? 5 times 9. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. Di 2. ko to. 1. Basic. Open tayo mo. 17. Minus 44. 27. Mali. Mali. Nililito ako. 10 divide 2. Ay! 20! Mali. Tama ba yun? Ewan ko. Good nyo si Dags. Mali si Dags. Good nyo lahat. Yo. 12 seconds later. Malay Dags. Ilabos. Yay. Oh my God! Wow!